के अंदर जो भी कार्य कर रहे हैं इसमें 163 जीएनएस लग चुका है। इसमें कार्य को स्थापित करके रखेंगे। अगर करेंगे तो ऑर्डर कॉपी लेके आने के बाद यह सूचना जो है हमारे सिविल एसडीओ की तरफ से हुआ है और 5 आदमी से ज्यादा नहीं रहेंगे। किसी तरह का क्रियाकलाप नहीं करेंगे। करने पर सजा के भागी होंगे। सभी महानुभाव से आग्रह है जो इस धारा को पालन करते हुए और अपने अपने कर्तव्य को निभाएंगे। सभी का स्वागत करता हूं मैं राज न्यूज में। व्यूअर्स, इस समय हम लोग लाहौरीजान निर्मल कुमार टी स्टेट पर मौजूद है। आप सभी को पता है कल जो घटना यहाँ पर घटा था, जो वायोलेशन यहाँ पर अंडर सेक्शन 163 BNSS का जो उल्लंघन कल निर्मल कुमार टी स्टेट में किया गया था, उसी से रिलेटेड आज यहाँ पर हमारे बोकाजान के SDPO, बोकाजान के मजिस्ट्रेट, जो ऑर्डर हमारे SDO सिविल ने दिया था उसका उल्लंघन ना हो, इसीलिए आज वो लोग माइक के साथ यहाँ पर मौजूद है। आप देख पाओगे मेरे सामने माइक लेके ये लोग, जो हमारे प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पर अनाउंस कर रहे हैं, हर किसी को ये बता रहे कि 5 से ज्यादा का जमावड़ा ना हो, शांति। हर किसी को यही रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग कृपया करके शांति बनाए रखें। आइए इसके विषय में हम लोग और जानकारी लेते हैं और कोशिश करेंगे हमारे जो मजिस्ट्रेट बोकाजान के यहाँ पर मौजूद है उनसे बात करने के लिए। সকলো ৰাইজৰ জ্ঞাতাৰ্থে জনাও যে বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা নিৰ্মল টি লাহৰীজান টি ষ্টেটত ধাৰা 163 লাগু কৰা হৈছে। তাৰ অধীনত এইটো এৰিয়াত 5 জনতকৈ অধিক ব্যক্তি যাতে গোট নাখায়, লগতে কোনো ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ যাতে ইয়াতে ব্যৱহাৰ নকৰে, অন্যথা আইনগতভাৱে তেখেতসকল দণ্ডনীয় হ'ব। আকৌ এবাৰ মই অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ সবকে, কোনেও যাতে ইয়াতে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যন বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে, সকলোৱে যাতে আইন কানুন মানি চলে। লগতে সকলোৱে ইয়াতে যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে থাকে, অন্যথা আইনগতভাৱে যিখিনি ব্যৱস্থা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ল'ব লগা হয় সেইখিনি আমি ল'বলৈ বাধ্য হ'ম। সেইবাবে সকলোকে অনুগ্ৰহ কৰিছোঁ সকলোৱে যাতে শান্তি বজাই ৰাখে এইটো এৰিয়াত। চাওক, দীৰ্ঘদিন ধৰি অকণমান এই বাগানখনত অকণমান খেলিমেলি এটা চলি আছিল বা ভূমিকেন্দ্ৰিক কিছুমান সংঘাত হৈ থকাৰ কাৰণে আমাৰ বোকাজান মহকুমা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা ইয়াতে 163 ধাৰা লাগু কৰা হৈছে BNSৰ আণ্ডাৰত। তো সেই মৰ্মে যিহেতু লাগু কৰা সেইটো যাতে ৰাইজে সকলোৱে গম পায়, তাৰ বাবে মাইকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। আমি আমাৰ সেইটো ধাৰাৰ মানে অধীনত যিখিনি ধৰ প্ৰভিজনছ আছে যে 5 জনতকৈ অধিক গোট খাব নোৱাৰিব বা কোনো ধৰণৰ মানে ৰেলী বা মিটিং পাতাৰ আগতে আমাৰ প্ৰশাসনৰ মানে অনুমতি ল'ব লাগিব। সেই আদিকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি প্ৰভিজন আছে সেইখিনি আমি ৰাইজৰ মাজত মাইকিঙৰ থ্ৰুদি জনোৱা হ'ল, যাতে ইয়াৰ মানে আইন শৃংখলাটো মানে বৰ্তি হৈ থাকে, সেইখিনি কথা।